Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette qui s'appelle sello. C'est vraiment une recette qui est riche avec de la farine torréfiée, des épices, de l'anis, des fenouilles, des amandes. Et c'est un, on va dire, comme un dessert indispensable sur les tables de iftar pendant le mois du Ramadan. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نبارطاجي معاكم اليوم طريقتي لتحضير سلو أو السفوف كما كنقولوا عندنا في المغرب، يعني أي تتختلف السمية ديالو من منطقة لأخرى في المغرب. On va commencer par torréfier la farine. Moi, je vais préparer 3 kilos de farine. Donc, j'ai mis 1 kilo dans chaque plaque et je vais mettre les plaques dans le four qui est déjà préchauffé à 180 degrés chaleur tournante. Et surtout, une fois qu'on l'a mis dans le four, à chaque fois, il faudrait sortir les plaques et il faudrait écraser la farine avec une spatule en bois, comme vous voyez sur la photo, parce que la farine, avec la chaleur, elle durcit. هنا البنات عندي 3 كيلو ديال الطحين، كل طاوة درت فيها كيلو. دخلتها الفران اللي سخنته على درجة حرارة 180 شالور تورنونت، وشعلت عليه الفلفله يعني. وكل مره خصكم تخرجوا، يعني خصكم فريمون تبقاو مقابلينه وكل مره تخرجوا بحال نقولوا دوك الكويرات اللي كيتفورماو كنحيدوهم بديك الملعقه الخشبيه، كنبقاو هكايا حتى تنوصلوا على واحد اللون ذهبي ديال الطحين. On continue comme ça jusqu'à qu'on obtient une couleur vraiment dorée de notre farine. Je vous conseille aussi pendant qu'on est en train de cuire, qu'on est en train de torréfier notre farine, d'ouvrir les fenêtres parce qu'il y a un peu de fumée, ça lâche un peu de fumée dans la maison, on va dire. البنات اللي كيحرقوا الطحين بحال هكا الشكل ديالي هكا في الدار في الران، الأحسن أنكم تفتحوا يعني الشراجم بحيث كيطلق الدخان بزاف في الدار. L'odeur de la farine torréfiée, ça a carrément envahi toute la maison, ça sent super bon. Et puis bah, c'est là où on ressent vraiment l'ambiance du Ramadan. عرفتي البنات الريحة ديال الطحين كيتحرق كتفكرني فريمون ب يعني برمضان، بالأجواء ديال رمضان. ملي كنكونوا في المغرب كنكونوا دايزين ما بين الزناقي كنشموا الريحة ديال الطحين كيتحرق. فريمون ذكريات زوينة فريمون. Cette étape-là, elle est vraiment obligatoire. Donc là, notre farine, elle est bien torréfiée. Je l'ai bien laissée refroidir pendant quelques heures. Et là, obligé de la passer dans le tamis pour retirer tous les grumeaux. Et il faut pas hésiter à frotter comme je fais sur la photo pour retirer, comment dire, pour ouvrir, on va dire, tous les grumeaux que ça s'est formé. هنا غادي ضروري خصنا نغربلو الطحين ديالنا باش كنفكو دوك الكرات ديال الطحين اللي تفورماو لينا بالعافيه. Là, je partage vraiment avec vous la recette que j'ai vraiment apprise avec ma mère depuis que j'étais petite. Je la voyais faire et j'espère que vous allez l'essayer parce que c'est une recette vraiment extra, c'est super bon. نتمنىكم تجربوا البنات هاد الطريقه ديال السفوف او السلو. الطريقه اللي تعلمتها من الصغر ديالي وشفت الوالده ديالتي كتصايبها قدامي، يعني واحد سلو لا يعلى عليه. نتمنىكم تجربوها والله يخلي لي الوالده ديالي في هاد العواشر ويطول لي في العمر ديالها. Une fois que j'ai fini de tamiser, je vais prendre 1 kg d'amandes avec la peau et 2 kg de grains de sésame que je vais passer dans le four à 180 degrés chaleur tournante pendant 15 à 20 minutes. Et là, on arrive au moment où on va tout mélanger notre sello. Donc là, je vais vous donner les ingrédients exactement. Alors, on a les 3 kg de farine que j'ai torréfié dans le four, comme je vous ai montré auparavant. On a 95 g de fenouil en poudre, 95 g d'anis. J'ai des amandes comme ça que je vais frire. J'ai 1 kg comme ça et 1 kg avec la peau qui est déjà dans le four que je suis en train de griller, je vais vous montrer après. J'ai mis une pincée de sel,
j'ai 95 grammes de cannelle, j'ai 2 kilos de grains de sésame que je viens de sortir du four, que je vais mixer, je vais vous montrer après. J'ai 650 grammes de sucre glace que je vais les passer dans le tamis tout de suite après là. Et pour mélanger tout ça, j'ai 750 grammes de beurre que je vais le faire fondre comme beurre noisette. Et je vais mélanger tout ça avec de l'huile de noix parce que je trouve que c'est vraiment riche et ça donne un bon goût à notre sello. Voilà. هنا البنات 3 كيلو ديال الطحين اللي حرقتها غربلتها، من بعد كنزيدو عليهم 95 غرام ديال حبة حلاوه، 95 غرام ديال النافع مطحون، 95 غرام ديال القرفه مطحونه، واحد القبيصه ديال الملحه، عندنا 650 غرام ديال السكر كلاص، 650 غرام ديال السكر كلاص اللي غادي نغربلها قبل ما نزيدها على هذا السلو ديالنا. عندي اللوز بحال هكا اللي غادي نقليه، عندي كيلو ديال اللوز اللي غادي نقليه هكا كامل، وعندي كيلو ديال اللوز اللي راه في الفران كيتحمر بالقشره ديالو اللي غنطحنوه بحال الشكل ديال الاملو، وغادي ندير تقريبا 2 كيلو ديال الزنجلان اللي خرجته من الفران وغادي نطحنو تيطلق حتى هو الزيت ديالو. عندي 750 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده غادي ندوبها باش تولي بيغ نوازيت، وعندي تقريبا نص لتر ديال زيت د الكركاع كتعطي واحد النسمه رائعه للسلو وغنيه بزاف ديال سميتو ديال الفيتامينات. يلا نخليكم معايا. Là on rajoute notre sucre glace dans le tamis. غنغربلو السكر كلاصي ديالنا. Là ça y est, j'ai tamisé le sucre glace, je vais essayer de mélanger un petit peu. Pendant que mes amandes sont en train de frire. Et l'autre kilo d'amandes, il est dans le four. هنا كنخلطوا هاد النافع حبة حلاوة مع الطحين، وراني دايره الزبده كتذوب واللوز كيتقلى، كيلو د اللوز كيتقلى والكيلو الاخر خليته بقشرته باش غنطحنو بحال الشكل ديال الاملو. Là j'ai oublié de vous dire qu'il faudrait une petite cuillère à café de noix de muscade. Ou bien voire même 2, ça donne un bon goût. Voilà. هنا نسيت ما قلتلكمش الكوزه البنات، 2 معالق صغارين مع عمريج ديال الكوزه طحونه. Là on a nos amandes qui sont en train de frire et notre beurre qui est en train de fondre. Et on va préparer le beurre noisette, c'est-à-dire qu'on le laisse sur le feu, on baisse le feu à feu moyen et on le laisse vraiment bouillir jusqu'à que on voit plus le lait là qui apparaît quand on le fait fondre. Donc ça c'est le premier kilo d'amandes. Et le deuxième kilo, il est dans le four. Je le laisse encore 5 minutes et après on va le mixer. هنا البنات هذا الكيلو الثاني اللي خليته بالقشور ديالو اللي غادي نطحنو باش يعطيني، نبقى نطحنو حتى يعطيني داك الزيت ديالو بحال الشكل ديال الاملو باش كيعطينا واحد المذاق زوين للسلو ديالنا. Et ici, j'ai mes grains de sésame que j'ai sortis du four, que je vais les mixer là dans le Thermomix. Donc là j'ai 2 kilos. Je vais prendre 500 grammes que je vais laisser entières comme ça là, les graines entières comme ça là. Je vais les laisser entières et je les rajoute dans ce lot et tout le reste je vais le mixer. هنا غادي ناخذ واحد 500 غرام يعني نص كيلو ديال الزنجلان اللي غنخليه هكايا على كملو، والكيلو ونص الاخر غادي نطحنو. Pour savoir si donc là les amandes je les ai sorties du four. Pour savoir si les amandes c'est bon, c'était ça la texture qu'il faut avoir. Il faut que ça soit un petit peu marron comme ça là, au milieu quand vous coupez une.
que ça soit un petit peu marron au milieu. Comme ça. Là, c'est bon, on peut le mixer. Et c'est mieux qu'on le mixe pendant que c'est chaud. Comme ça, il va sortir toute l'huile qu'il y a dedans. Donc là, par exemple, moi, je vais mixer 500 par 500. هنا البنات اللوز عاد خرجته كما قطعته وريته لكم في الصوره هكاك خص اللون ديالو يكون ودابا غنطحنو حتى يولي بحال الشكل ديال الاملو. Là je suis arrivée à 500. Donc là je vais fermer et je vais le mixer 15 secondes. Vitesse 10. Les filles qui ont le Thermomix, par exemple quand on mixe et que c'est chaud, quand ça devient rouge ici, il faut arrêter. Il faut attendre que ça passe en vert. Et quand ça passe en vert, il faut rajouter encore 15 secondes. Parce que là, on voit que ça a mixé, mais ça n'a pas encore donné la texture que je veux. Il faut que ça soit vraiment liquide. هنا البنات اللي عندهم ترموميكس ملي كدوز هاد الشريطات هادو كيدوزو حمر، يعني ان كاين يعني اللوز سخون بزاف، كنديرو 15 ثانيه كنحبسو حتى تيرجعوا هادو خضر، عاد نعاودو نسدو الترموميكس ديالنا ونزيدو 15 ثانيه اخرى على الفيتاس 10 حتى نشوفوا ان اللوز ديالنا بدا كيطلق لينا الزيت. Là on voit que le beurre s'est fondu, a fondu, mais on va attendre que ça devienne vraiment un petit peu marron. Et là nos amandes, ils sont en train de cuire. Là on ouvre, vous voyez, il faut obtenir ça. Ça donne un super bon goût dans notre sello. Et ça nous évite de mettre un peu plus de matière grasse, on va dire, moins de beurre et moins d'huile. هنايا شتو البنات ولا اللوز بحال الشكل ديال الاملو، كيعطينا واحد المذاق رائع للسلو. نتمنىكم تجربوه. Et là, on va faire la même chose avec les grains de sésame. J'ai retiré 500 grammes, je les ai mis entièrement comme ça là, dans notre sello. Et les 1,5 kg, je vais les mixer de la même façon que les amandes. هنايا الزنجله ديالنا حيت منه 500 غرام كامله، خليتها كامله زدتها على السلو ديالنا، وكيلونس اللي بقى غادي نطحنوه بنفس الطريقه اللي طحنا بها اللوز. Je vais attendre que les voyants soient verts pour commencer à mixer. كنعاين حتى يولي داك اللون خضر باش نعاد نزيد نطحن الزنجله ديالنا. Et voilà, une fois que j'ai pu mixer mes grains de sésame, on obtient cette pâte comme ça là, comme sur la photo. هنايا منين داك الترموميكس ديالي خليته تبرد شويه داك اللون الاحمر ولا الاخضر، طحنت الزنجله ديالي وحصلنا على هذا الخليط هذا. Pareil, le kilo d'amandes que j'ai fait frire. Donc 500 grammes, je l'ai mixé, mais j'ai laissé quand même des petits morceaux, on va dire je l'ai concassé. Et les 500 grammes qui restaient, je les ai vraiment mixés en poudre. هنا داك الكيلو ديال اللوز اللي قليت في الزيت، نص كيلو غير رمشتو ونص كيلو الاخر طحنتو كامل بودره. Et là, je prends mon beurre et je mélange l'huile de noix avec. Quand j'ai tout mélangé à la fin,
il manquait encore de la matière grasse. Du coup, j'ai rajouté encore 25 centilitres. Et en tout, donc, j'ai utilisé 750 grammes de beurre fondu et 750 millilitres de l'huile de noix. هنا البنات من خلطت في الاخر جاني نقص السلو ديالي جاني نقص من اليدام. زدت واحد 4 يطرو ديال الزيت ديال الكركاع. دوكو هزات لي سلو هز ليا 750 غرام ديال الزبده و 750 مليلتر ديال الزيت الكركاع. Et là, on va bien mélanger. Ça, c'est la partie sportive, on va dire, parce que ça prend vraiment. Euh, ça demande beaucoup d'efforts, on va dire. Il faut vraiment bien mélanger. Et quand on rajoute le mélange beurre-huile, ça demande encore plus de travail. هنايا البنات غادي نجمعوا السلو ديالنا ملي كنزيدوا عليه ليدام كيكون شويه صعيب في التخلاط ديالو. دونك غنبقاو نخلطوه تنوصلوا لواحد اللون اللي هو شويه قهوي. On va bien mélanger jusqu'à qu'on obtient une couleur marron. Là, une fois qu'on a bien mélangé et qu'on a obtenu la couleur marron, je vais tout repasser mon mélange petit à petit dans le Thermomix. Vitesse 10, 15 secondes, sens inverse, pour que ça ne mixe pas. Et on obtient ce qu'il y a sur la photo. ملي كنميلونجيو داك الصفوف ديالنا او السلو ديالنا مزيان كنعاودو نردوه في الترموميكس شويه بشويه وكنعاودو له في الطحين 15 ثانيه 10 ديال لا فيتيس 10 فيتاس 10 ولو سونس انفيرس باش ما يطحنش لكم السلو ديالكم. نتمنى لكم عشا مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله ونتشوفوا ان شاء الله في لا غوسيت المجا باذن الله. ورمضان مبارك. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Je vous souhaite un bon ramadan et à la prochaine fois pour une nouvelle recette. Inch'Allah.